बलूचिस्तान का जो कोटा है उस पर कभी भी अमल दरामद नहीं किए किसी दौर में भी। अब जो तफसीलात दी गई हैं हम पे, मैं समझता हूँ जनाब स्पीकर साहब, इसमें जितने भी अपॉइंटमेंटें की गई हैं माजी में या आल में, तो वो जितने भी डोमिसाइल है वो बलूचिस्तान के से ताल्लुक़ उनका नहीं है। तो एक दूसरी बात है कि जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हालिया दिनों में इलेक्शन कमीशन में बड़ी तादाद में पोस्टें तैनाती की गई हैं, लेकिन उनमें कोई भी एक शख्स बलूचिस्तान से उसका ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि दीगर सूबों से अपॉइंट की गई हैं। तो मैं अब जनाब, आपका ताल्लुक़ भी बलूचिस्तान से है, तो आज आपको ये मौका है कि आप इसको कमेटी के रेफ़र कर दें और मुकम्मल कैबिनेट डिवीज़न को हिदायत करें, ताकि तफसील के साथ आपके सामने तमाम चीज़ें रखें कि कितने डोमिसाइल बलूचिस्तान से है, कितने बाहर से है, कितने जाली है, कितने जाली नहीं है, और इलेक्शन कमीशन में हालिया जो अपॉइंटमेंट की गई है उसे कानून को बालाताक रख कर गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से बलूचिस्तान के नौजवानों का हक तलफी की गई है। जनाब जी, बाबर अवान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। फाजिल मेंबर ने जो सवाल उठाए हैं 3-4 में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बलूचिस्तान उन इलाकों में फॉल करता है जिनको स्पेशल एरियाज ट्रीट करता है कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का, और कहते हैं जो लेस डेवलप्ड एरियाज हैं उनके ऊपर पूरी तवज्जो दी जाए। इसके पेश नज़र जो माजी में हुआ उसका जवाब मैं नहीं देता। मैं इस गवर्नमेंट की बात करना चाहता हूँ आपके सामने और इस ऐवान के सामने कि जो पहला क्वार्टर है 2018 का, उससे लेके 19 और 20 जी, इसमें 3049 वैकेंसीज बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले जो 54 डिवीजन और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं वफाक की, उनमें भर्ती किए गए। ये पहले सवाल का जवाब है। दूसरा ये है कि इस गवर्नमेंट ने एक एक्सरसाइज की है जो मैं साथ लेके आया हूं, इसलिए कि आगाज़ हुकूक़ बलूचिस्तान की कमेटी का मैं सेक्रेटरी रहा हूं, मुझे मालूम है, और मेरा ताल्लुक ज़माना तालिब इल्मी से है, इसलिए ये इशू आपका ही नहीं है सिर्फ जो बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले, ये पूरे पाकिस्तान तो का है कि एक बंदे को भी भर्ती नहीं और किया। इमरान खान की गवर्नमेंट का ये कंसर्न है। अब फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन से हम शुरू करते हैं। इलेक्शन कमीशन के ऊपर इन्होंने सवाल उठाया है कि बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले लोग भर्ती नहीं हुए। मेरे पास जो तफसीलात हैं उनके मुताबिक इलेक्शन कमीशन की अंदर टोटल जो एडवर्टाइज्ड पोस्ट थी और आइडेंटिफाइड पोस्ट थी वो है 22 में से 12 लोग जो हैं वो बलूचिस्तान से भर्ती किए गए और 10 लोग जो हैं वो अंडर प्रोसेस हैं। इसलिए सारी की सारी जितनी भी आती है जो कोटा था पिछला 6% उसके हवाले से, तो वो ऑब्जर्व कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इस मामले में अगर वो तफसील देखना चाहें तो तफसील हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा मैं जनाब डिप्टी स्पीकर आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि कुछ इदारों में भर्तियां नहीं हो रही थी, ये बात दुरुस्त है, और हमने जो 4th क्वार्टरली यानी पिछले साल के आखिर की जो रिपोर्ट शाया की है, हमारी गवर्नमेंट ने पीटीआई ने आने के बाद ये किया कि हर क्वार्टर में बताएं कि कितनी, एक परपेचुअल प्रोसेस है कि आसामियां खाली होती हैं, मुस्तकबिल का प्रोसेस चलता रहता है। तो उसके मुताबिक जो पोस्ट हमने आइडेंटिफाई की इस गवर्नमेंट ने पहली दफा, वो 6400 पोस्ट हैं जो आइडेंटिफाई हुई हैं। उसमें से जो भर्तियां हैं मुख्तलिफ जगह पे, उनकी तफसील इस तरह, मिसाल के तौर पर मैं डिफेंस डिवीजन सबसे ज्यादा आइडेंटिफाई हुई पोस्ट। जी, आपस में बातचीत ना करें, अपनी अपनी नशिस्तों पे बैठ जाएं और गौर से सुने। वक्फे सवालात है, बड़ी तैयारी के साथ सवाल होते हैं, उसकी काबीना से वहाँ से जवाब आते हैं मुतल्लिका मिनिस्ट्रियों से। तो आपसे मेरी तमाम से गुजारिश है कि बैठ जाएं और गौर से सुने। अली मोहम्मद खान साहब, बाद में भी आप बात कर सकते हैं, आप ही के वजीर जवाब दे रहे हैं। जी, खड़ा होना जरूरी है, बैठ के भी बात हो सकती है। जी, थैंक यू मिस्टर स्पीकर फॉर द कंसर्न एंड पुटिंग द हाउस इन ऑर्डर। ये जो डिफेंस डिवीजन है इसमें पोस्ट आइडेंटिफाइड हुई हैं, ये जो अवामी नुमाइंदे हैं उनकी इतला के लिए भी है, और ये तफसील आके जरूर बल्कि देखें। 3457 पोस्ट आइडेंटिफाई हुई हैं, इसमें से जो फिल इन हुई हैं वो 2361 हैं,
اور 1096 پوسٹ انڈر پروسیس ہیں. یہ مختلف سٹیجز کے اوپر ہیں, اس لیے یہ سینسٹائز کرنا چاہیے. آج صبح ہی میں نے متعلقہ ڈویژن کو, جس کا میں انچارج منسٹر ہوں, میں نے یہ ان کو ہدایت کی ہے کہ پرائم منسٹر آفس کو لکھیں فوری طور پہ کہ کیبنٹ ڈویژن فوری طور پہ بلوچستان کی بھرتیوں کے حوالے سے اپنی پالیسی تبدیل کرے. اور وہ پالیسی یہ ہے کہ ڈویژن وائز ایڈورٹائزمنٹ وہاں ہو اور ایک کمیٹی بنے بھرتیوں کے لیے جو وہاں جا کے بھرتیاں کرے, تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ کون کون سے محکمے خالی ہیں. اور اس کے ساتھ ہی جناب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں, پریزیڈنٹ ہاؤس میں اور باقی جتنے بھی ڈویژنز ہیں, ان میں جو بھرتیوں کے لیے خالی آسامیاں ہیں وہ ساری آئیڈینٹیفائی, 6400 میں سے وہ ساری آئیڈینٹیفائیڈ ہیں. اس میں سے تقریباً 47% کے قریب بھرتیاں ہو چکی ہیں, باقی انڈر پروسیس ہیں. پروسیس کیا کیا ہے وہ سوال ڈالیں, پوری تفصیل بتا دیں گے. جی آغا حسن بلوچ صاحب. جی ڈپٹی اسپیکر صاحب شکریہ. جس طرح سیکرٹری صاحب نے کہا, یقیناً میں جو کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان سے ان کا تعلق نہیں ہے, یا جو اپوائنٹمنٹ ہوئے وہ جعلی ڈومیسائل پہ ہوئے ہیں. آپ سر اسے کمیٹی کے حوالے کر دیں تاکہ سب باتیں سامنے آ جائیں اور پتہ بھی چل جائے کہ کتنے کا تعلق بلوچستان سے, کتنے کا نہیں ہے, کتنے جعلی, کتنے اصل ڈومیسائل پہ بھرتی ہوئے ہیں. جی بابر روان صاحب. دیکھیے, بھرتیوں کے جواب فیکٹس فگرز کے ساتھ, الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے, اور اس آئینی ادارے نے جو کوٹا آبزرو کیا اس میں سے بھرتیاں کی جو نہیں ہو سکی وہ بھی میں نے آپ کو بتائی ہیں. تو انویسٹیگیشن کوئی کمیٹی اگر کرے گی تو کس چیز کی وہ پروب کرے گی, یعنی کیا گورنمنٹ یا پارلیمنٹ کس چیز کو پروب کرے کہ انہوں نے کون سی بھرتی ہے بتائیے جو غلط کی ہے, تاکہ ہم ان کو کہہ سکیں کہ اس کو درست کر دیا جائے. لیکن کمیٹی میں بھیجنے پہ ایسا the government has no objection. جی آغا رفیع اللہ صاحب. بہت شکریہ جناب اسپیکر. اسپیکر صاحب, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بابر روان صاحب نے بالکل صحیح بات کی کہ ادارے وہ نوکریاں تعداد کے حساب سے دے رہے ہیں. جو میرے دوست آغا حسن بلوچ صاحب کا یا ہم سب کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہوتا یہ کہ کوئی بھی کسی بھی صوبے سے جب کسی بھی بابو کا وہاں ٹرانسفر ہوتا ہے تو وہ پھر کیا کرتا ہے, وہاں پر اپنے بچوں کے ڈومیسائل بنا کے وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے. یہ ایک پروسیس ایسا ہے کہ لیگل پروسیس ہے, اس میں کسی کو منع نہیں کر سکتے. لیکن اگر اس طرح اداروں کو پابند کیا جائے کہ ڈومیسائل اگر اس کے والد کا بھی ڈومیسائل وہاں کا ہو تو پھر اس پہ پروسیس کیا جائے, اور بلوچستان میں پھر ایکولی جب کوٹا ہے تو وہ تمام ضلع کے حساب سے بتا رہے ہیں, ڈویژن وائز انہوں نے بھی بتایا, ہر ڈسٹرکٹ اور ڈویژن وائز کے حساب سے دیا جائے. صرف یہ ڈومیسائل والا ایشو جو ہے اس میں اگر یہ شک رکھ دی جائے کہ اگر میرا ڈومیسائل ہے تو میرے والد کا بھی ڈومیسائل وہیں کا ہونا چاہیے, تب جا کے مجھے یہ اپرچونٹی ہو کہ مجھے وہاں نوکری ملنی چاہیے. جی بابر روان صاحب. تھینک یو مسٹر اسپیکر. فاضل ممبر نے درست کہا, جو شکایات وفاقی حکومت کو موصول ہوئی ہیں لیٹسٹ, ان میں یہ شکایت موجود ہے کہ بلوچستان کے جعلی ڈومیسائل کے اوپر کچھ جگہ پہ بھرتیاں کی گئیں. اس کا کمیٹی بنی, کمیٹی نے باقاعدہ سارے جتنے بھی ڈی پی اوز اور ڈی سی اوز ہیں اور سربراہ اداروں کو, ان کو تقریباً 4 دفعہ ہم خط لکھ چکے ہیں, ریمائنڈرز دے چکے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ فلانے ادارے میں بھرتی ہوا, آپ بتائیے کس ضلع کا کون سا شخص ہے جو بھرتی ہوا ہے, کیونکہ فیکٹس اینڈ فگرز پروونشل گورنمنٹ پہ ہیں. دوسرا, جو کراچی کے حوالے سے بھی یہ شکایات اور تھوڑا سا انٹیریئر سندھ کے حوالے سے بھی شکایات آئیں کہ وہاں بھی کوئی جعلی ڈومیسائلز کے اوپر باہر کے علاقوں کے لوگوں کو بھرتیاں ہوئی ہیں, تو وہ بھرتی جو ہی وہ آئیڈینٹیفائی کریں گے تو ظاہر ہے 6000 بندوں میں سے وفاق نہیں جا کے تلاش کر سکتا. پروونشل گورنمنٹس اپنی ذمہ داریاں پوری کرے, وہ آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کو فوری طور پہ ریکٹیفیکیشن کے لیے ہم پروسیس شروع کر دیں گے. جی فہیم خان صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, میرے قابل محترم منسٹر صاحب نے جس طرح فرمایا, سر یہ مسائل بالکل ہے, سندھ میں بہت زیادہ ہیں, سندھ کے ساتھ بھی بہت زیادتی ہوتی ہے, بالخصوص جو زیادتی کراچی یہ متعلقہ جو سوال ہے اس کا ضمنی سوال پوچھ سکتے ہیں نا آپ جو ہے وہ بلوچستان کے متعلق انہوں نے سوال جمع کیا ہوا ہے,
सर, इससे ज़िमनी पूछ मिनिस्ट्री रहा हूं। वही तैयारी करके सर, आएगी, आप ज़िमनी उसका पूछ पूछ रहा हूं। सर, मैं लें। जी, ज़िमनी ज़िमनी पूछ रहा हूं। सवाल उसी किससे सर, मुतल्लिका पूछे बिल्कुल ना। सर, इसमें जहाँ डोमिसाइल का मसला आ रहा है सर, ये डोमिसाइल जब नादरा आईडी कार्ड बनाता है, सारी चीजें बनाता है, तो डोमिसाइल भी नादरा को बनाने चाहिए। नादरा जब एक इतना अच्छा काम कर रहा है, तो जब नादरा डोमिसाइल बनाएगा ये मामलात नहीं होंगे। पता चलता है नादरा के पास एक सिस्टम बना हुआ है, वहाँ मैनुअल सिस्टम नहीं है, उनके पास एक सिस्टम है, ये नहीं होगा। सवाल क्या है? सवाल बताओ ना। कराची को कितनी नौकरियां दी गई इन 3 साल में? कराची के साथ ज्यादती हुई है सर, कराची को नौकरियां नहीं दी गई। ये जी बाबर अवान साहब, ये तो मुतल्लिका इन्होंने सवाल ही नहीं पूछा जी। देखिए, सवाल ये है कि कुछ लोगों को सही भर्ती नहीं किया गया। मैंने पहले ऑफर किया है, ये जो रजिस्ट्रेशन है और डोमिसाइल की मसलन, मैं भी एक सूबे से ताल्लुक रखता हूं, आप भी अपने सूबे से ताल्लुक रखते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे आइडेंटिफाई करके बनाती है, अगर कोई जिम्मेदारी है तो उनके ऊपर जाती है। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज हैं, ये तजवीज़ इस हद तक ठीक है कि हम उसको रूल आउट करने के लिए जो इम्पोस्टर्स जाते हैं, जाली डोमिसाइल बनाते हैं, ये कहा जा सकता है नादरा को कि वो इस तजवीज़ को देख ले। जी मुनव्वरा बीबी साहबा, आपसे पहले उनका बटन जो है ना उन्होंने प्रेस किया हुआ है। जी मुनव्वरा बीबी साहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब, मैं बलूचिस्तान के कोटे के हवाले से बात करूं। जब हमारे गवर्नमेंट आए, सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया कि जो जेली डोमिसाइल पे बलूचिस्तान के कोटे पे भर्तियां हुई हैं उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। तो ये क्रेडिट मेरे गवर्नमेंट को जाता है कि हमने बलूचिस्तान के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में एक्शन लिया। 4 से 450 जो जेली डोमिसाइल थे हमने उनको जो है कैंसिल कर दिया, और जो जिन जेली डोमिसाइल पे जो भर्तियां हुई हैं लेकिन ताहाल वो अपने जॉब्स पे कायम है, वो इसलिए कि उनके पीछे वो असर उसूख है जो उनको अटने नहीं देता। अदरवाइज जो मेरे गवर्नमेंट ने इस पे इनिशिएटिव लिया है उनको पूरे बलूचिस्तान उनकी तारीफ करते हैं। और बलूचिस्तान के जो 6% कोटे की बात है, इससे पहले इस तरह हाईलाइट नहीं हुआ था जिस तरह पीटीआई की गवर्नमेंट में हुआ है। आप सवाल बताएं, सवाल आपका क्या है? सर मैं बताऊंगी, थोड़ा सा इस पे रोशनी डालूं। नहीं, आप अपना मुतल्लिका इस पे सिर्फ आप सवाल कर सकते हैं। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि हमने जो मस्तूंग, पशीन और कलात कुछ डिस्ट्रिक्टों में इन पे एक्शन लिया था, जो डोमिसाइल हमने कैंसिल करवाया है। सवाल मेरा ये है कि जिस डोमिसाइल पे अभी भी लोग अपने जॉब्स पे कायम है, उनको कब निकालेंगे ताकि हम अपने जेन्युइन लोगों को और जी बाबर अवान साहब। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। जिस तरह मैंने पहले कहा, मैं थोड़ा सा और वजाहत से कह देता हूं कि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तय होता है। लेकिन जिन मस्तूंग और दूसरे जिलों के जो नाम ले रही हैं, अगर वहां से कोई जैली डोमिसाइल बना है तो वो आइडेंटिफाई करें, वहां की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहें। वफाकी हुकूमत को इस तरह के इम्पोस्टर्स के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। और जो जैली भर्तियां, क्या आपको याद है बिस्प में तकरीबन लाखों लोग निकाले गए इस बात पे कि वो इंटाइटल्ड नहीं थे उस इमदाद के जो गरीब लोगों का मुकद्दर थी और उनके लिए बनी थी। तो इसी तरह से अगर कोई इम्पोस्टर किसी जगह मौजूद है तो आप सारे भी, जब बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले जितने भी ख़वातीन और हज़रात हैं या सिंध के जिनको शिकायतें हैं, वो सारे बैठ जाएं, आइडेंटिफाई करवाएं। फेडरल गवर्नमेंट एक्शन लेने के लिए फुली तैयार है। और आज के इस सवाल के बाद एक और हम भेज देंगे उनको याददहानी का खत कि अगर और कोई हैं जाली भर्तियों वाले तो उनको आइडेंटिफाई करें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान। जी इसको जो है वो जी आप दोनों में से कौन बात करेगा? उसामा साहब आप या ये एक जमात के हैं? जो भी बात करना चाहे मैं उसको मौका दे देता हूं। जी कायम खानी साहब, उसामा साहब जी, उसामा कादरी साहब। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। अभी हमारे फाजिल दोस्त आगा रफीउल्लाह साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है कि डोमिसाइल के हवाले से, कि डोमिसाइल सिर्फ उस शख्स का कि जिसे मुलाजमत दी जा रही है उसके और उसके वालिदैन का डोमिसाइल उसी इलाके का हो। अभी बाबर अवान साहब इंतहाई मोहतरम हैं, उन्होंने भी एक बात कही है कि कराची में भी ऐसे डोमिसाइल और ऐसे आईडी कार्ड्स जिनको FIA ने 30 लाख से 40 लाख जो आइडेंटिफाई किया है,
تو میں سمجھتا ہوں کہ بابر اعوان صاحب کو چاہیے کہ وہ اس پر ایک سیر حاصل بحث بھی ہو اور اس پر ایک کمیٹی بنائی جائے جو آئیڈینٹیفائی کرے کہ ایک وفاقی ادارے نے جب اتنی بڑی تعداد میں اتنی بڑی چوری پکڑی ہے اور نادرا کے ان لوگوں کو بھی گرفتار کیا ہے جن میں سے 30 سے 40 لوگ اس معاملات میں ملوث تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر کمیٹی بننا بہت ضروری ہے۔ اور جابز کے حوالے سے جو زیادتیاں کی گئی ہیں، یقیناً بلوچستان کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے اس کی ہم انتہائی پرزور الفاظ میں نہ صرف مذمت کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سندھ میں کراچی کے ساتھ جو زیادتیاں کی گئی ہیں اس کے ازالے کے لیے بھی میں بابر اعوان صاحب سے کہوں گا۔ دیکھیے، دو باتیں کہی ہیں فاضل ممبر نے جو بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے کہ جو خرابی کے ڈومیسائل تھے یا فیک ڈومیسائل تھے، یہ پہلی گورنمنٹ ہے جس نے ایکشن لیا ہے۔ آپ خود بتا رہے ہیں کہ ایف آئی اے کی رپورٹ بھی موجود ہے، ایک رپورٹ میرے ہاتھ میں ہے کہ کون کون سی ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں وہاں پہ ملازمتیں، تو اس لیے آپ مدد کریں حکومت کی، اور وفاقی حکومت آپ کو دعوت دیتی ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کروائیں، لیکن آئیڈینٹیفائی صوبے سے ہی ہوں گے کہ کس جگہ۔ مثال کے طور پہ آپ کسی شہر کا نام لیتے ہیں اور شہر آپ لگا لیں، کوٹا میرا آبائی شہر لگا لیں، تو وہ وہیں کی انتظامیہ کو پتہ ہے نا کہ فلاں تعلقے سے تعلق رکھنے والا آدمی وہاں پیدا ہوا نہیں پیدا ہوا، اس کا شناختی کارڈ میں لکھا ہوا پتہ درست ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی کمیٹی بنتی ہے تو اس پہ بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ لیں اور لوگوں کا حق نمائندگی ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جن کی نوکریاں چوری ہوئی ہیں حکومت کی مدد کریں، ان کو ہم واپس دلوائیں۔ جی سید محمود شاہ صاحب۔ جناب اسپیکر صاحب، میں بھی اس متعلق بات کرنا چاہتا ہوں کہ وفاقی ملازمتوں کے حوالے سے بلوچستان کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہے اور ڈومیسائل غلط ناجائز طریقے سے بنائے گئے، ان کو ملازمتیں دی گئی۔ اس متعلق ایک کمیٹی بنائی جائے تاکہ شفاف طریقے سے تحقیقات بھی ہو اور حقدار کو حق مل سکے۔ جی میرا خیال ہے اس کو کمیٹی میں بھیج دے تو جو بھی متعلقہ کمیٹی ہے حرج نہیں ہے، اس کو سب کے کنسرن دور ہو جائیں گے متعلقہ۔ جی بابر اعوان صاحب۔ تھینک یو مسٹر اسپیکر۔ کمیٹی میں جتنے دلچسپی لینے والے ممبرز ہیں لارجر کمیٹی ہو جائے، کوئی بات نہیں، اس کو ایگزامن کر لیں، بڑی کمیٹی بنا دیں۔ دے دیتے ہیں جو پورے پاکستان میں اگر جہاں پہ بھی نوکریوں کا مسئلہ ہے جس علاقے کا، تو کمیٹی میں چلے جائیں۔ جی اگلا سوال محمد اسلم خان صاحب۔ محمد اسلم خان صاحب نوٹ پریزنٹ۔ اور جنہوں نے بھی سپلیمنٹری سوالات کیے ان کو بھی کمیٹی میں بلایا جائے۔ جی اگلا سوال محترمہ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ۔ سب کو جی ٹھیک ہے جی، تھینک یو نام نوٹ کریں آپ۔ کوسچن نمبر 193۔ جی جواب پڑا ہوا سمجھا جائے، ضمنی سوال پوچھئے۔ میرا یہ سوال ہے کہ انہوں نے 2018 19 اور 19 20 کا تو بتایا اور یہ بھی حسب عادت بتایا کہ کیا خسارہ تھا، تو 3.5 سال میں ایک تو 2017-18 کا بتا دیں کیا منافع تھا، اور دوسرا یہ بتا دیں کہ 3.5 سال میں ایف بی آر کی طرف سے انہوں نے بتایا $6,000 ملین روپے کی فوری قرض کی واجب الادا قسط ہے، تو 3.5 سال میں یہ ادا کیوں نہیں کی جا سکی اور یہ نہ ہو کہ گورنمنٹ چلی جائے اور قرضہ ہمارے سر پہ رہ جائے۔ تھینک یو۔ جی یہ متعلقہ فاد چودھری صاحب تو یہاں پہ نہیں ہیں۔ بابر اعوان صاحب اس کا کون جواب دے گا؟ جی میں ذرا چیک کر لیتا ہوں جی، ہی شوڈ ہیو بین ہیئر۔ یہاں پہ اطلاع نہیں دی ہمیں، منسٹری نے کسی نے بھی اطلاع نہیں دی ہے اس کی کہ اس کا جواب۔ تھوڑی دیر بعد اس سوال کو لیتے ہیں۔ جی جناب نوید عامر جیوا صاحب سوال بتائیں۔ جناب اسپیکر ایک منٹ میں یہ پہلے کر رہا ہوں پورا۔ جی جناب اسپیکر سوال نمبر بتائیں۔ نمبر 194۔ جناب اسپیکر اس میں نے پوچھا تھا کہ جو حکومت پاکستان نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کون کون سے یونیورسٹیاں اور ادارے بنائے ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں لکھا گیا ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کا ذکر ہے،
जनाब स्पीकर 18वीं यानी तरमीम तो सूबों के लिए है, क्या ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए अदारे बनाने के लिए भी 18वीं तरमीम कोई इशू है, कोई हर्डल है? नंबर 1। नंबर 2 पे ये है कि हायर एजुकेशन कमीशन से क्या इन ओवरसीज जो यूनिवर्सिटियां जिनका जवाब में जिक्र है HEC से, हायर एजुकेशन कमीशन से वेरीफाइड होती हैं या नहीं? और इसके साथ ही कि क्या इन यूनिवर्सिटियों में सिर्फ पाकिस्तानी तालिब इल्म ही पढ़ सकते हैं या जो दूसरे ममालिक से तालिब इल्म हैं वो भी यहाँ से एजुकेशन ले सकते हैं? थैंक यू। जी मोहतरमा वजिया कमर साहिबा। जी शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, इस क्वेश्चन को फ्रेम करने में या तो हमें मिनिस्ट्री में कोई गलती लगी है या कोई मोहतरम मेंबर साहब ने कुछ थोड़ा सा इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी उसके मुताबिक ये सवाल जो है ये ओवरसीज नहीं बल्कि ऑफशोर कैंपसेस जो कि यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी मौजूद हैं पाकिस्तान में, उनके ऑफशोर कैंपसेस क्या पाकिस्तान से बाहर अभी तक बनाए गए हैं या नहीं, इसके मुतालिक था। और उसका जवाब यह है कि क्योंकि इससे पहले कोई पॉलिसी मौजूद नहीं थी, इसके बावजूद भी ये 4 यूनिवर्सिटीज़ जिनका यहाँ पे जिक्र है, इनके कैंपसेस बाहर मौजूद हैं, लंदन में, मॉरिशस में, UAE में, और उसके अलावा आगा खान यूनिवर्सिटी भी जो है वो युगांडा और तंजानिया में 2 कैंपसेस और खोल रही है। और जहाँ तक ये 18वीं तरमीम की बात है, उसके अलावा नस्ट ने भी अप्रोच किया है कि वो भी एक ऑफशोर कैंपस UAE में खोलना चाहते हैं। जहाँ तक ये 18वीं तरमीम का ताल्लुक है, वो यहाँ पर इस सवाल से जो उसका ताल्लुक है वो ये है सिर्फ कि जो भी सूबाई यूनिवर्सिटी अगर ऑफशोर कैंपस खोलना चाहती है तो वो रेलेवेंट अपना जो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, पेट्रन, चांसलर और जो गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं, उनसे वो इजाज़त और अप्रूवल लेकर और जितना भी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स हैं और उसके अलावा जो क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, उसके मुताबिक वो यूनिवर्सिटी बाहर खोल सकते हैं। तो इसके ऊपर PTI की गवर्नमेंट ने 2019 में एक बहुत जामिया पॉलिसी मुरतब की है। अब अगर मेरे मुअज़्ज़ज़ मेंबर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के मुतालिक कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मैं अगर जैसे वो कहें मैं उनको उनकी टेबल पे वो जवाब दे दूंगी या वो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें डाल सकते। सही जी मोहतरमा डॉक्टर शाजिया सोबिया असलम साहिबा। थैंक यू सर। मैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कल मेरा बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ड्रैप के हवाले से, जो हमारी मेडिसिन की बढ़ती हुई कीमतें हैं उसके हवाले से क्वेश्चन था। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इसको आप ड्रैप की सब कमेटी में रेफर कर दें। आप अपना अभी जो मुतलका सवाल है उसको पहले आ जाए ना इस पे आप। जी सर, मेरा जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है एक तो यही है कि जो ये यूनिवर्सिटीज़ मेंशन की गई हैं ये कब कब इनके कैंपसेस खुले हैं और क्या इन कैंपसेस में सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं या फिर वहाँ के जो लोकल स्टूडेंट्स हैं वो भी पढ़ते हैं? क्या इनकी जो डिग्री अवार्ड की जाती है वो HEC के थ्रू होती है या वहाँ के किसी जो डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ से होती है? जी मोहतरमा वजिया कमर साहबा। जी शुक्रिया स्पीकर साहब। इन यूनिवर्सिटीज़ का ये कि क्योंकि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और जिन ममालिक में खोली गई हैं उसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन पहली चीज तो साफ बिजली पैदा करने की जो हमारी कोशिश है कि हम पाकिस्तान वो मुल्क बनना चाहता है जो ग्लोबल वार्मिंग जो एक बहुत बड़ा एक दुनिया को, पाकिस्तान को नहीं दुनिया को एक बहुत बड़ा सामने मसला आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का। अभी एक